हेलो प्यारे सरमाया कारों, राब्ते में गुरु मार्केट। आइए कंपनी के बारे में आम मालूमात के साथ शुरू करते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसे रोक सकते हैं। आप तंजीम के हर इशारे को तफसील से देख सकते हैं। अब कंपनी के अहम इशारे देखते हैं। हेल्थकेयर इंक, टिकर VMD। 30 मार्च 2025 के अदाद व शुमार पर मबनी जायजा। दर्जा बंदी की तरफ से गुरु मार्केट्स कंपनी हेल्थकेयर इंक ज़ैली ज़ुमरा से ताल्लुक़ रखता है। मेडिकल इक्विपमेंट 95 कंपनियां तज्जिया में हिस्सा लेती हैं, जो कि बहुत नुमाइंदा है। हम इस वीडियो के आखिर में ऑर्डर टेबल देखेंगे। ज़ेर मुतालहा कंपनी का नतीजा है 10 पॉइंट्स में से 8.5। ज़ैली ज़ुमरा का औसत नतीजा 2.7 पॉइंट्स है। अगर आप वसी पैमाने पर देखें तो मजमूई तौर पर मार्केट में हम नोट कर सकते हैं कि मजमूई तौर पर पूरी मार्केट का औसत स्कोर 1.9 पॉइंट्स है। के लिए 8.5 पॉइंट्स के स्कोर के खिलाफ हेल्थकेयर इंक कंपनी के स्टॉक की कीमत की नकल व हरकत का मवाजना करना। हेल्थकेयर इंक और ज़ैली ज़ुमरा की कंपनियां हम देखेंगे कि गुज़िश्ता 12 माह के दौरान कंपनी के हिस्स हेल्थकेयर इंक मनफी 23% का रुझान जाहिर हुआ। ज़ैली ज़ुमरा में कीमतों में तब्दीली के खिलाफ 17.4%। ये वाज़े तौर पर किसी चीज़ की निशानदेही नहीं करता, लेकिन इस हकीकत को ज़हन में रखना ज़रूरी है। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन हेल्थकेयर इंक $0.29 बिलियन है। $539 बिलियन के ज़ैली ज़ुमरा के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ हेल्थकेयर इंक 0.053% का हिस्सा है। ये ज़ैली ज़ुमरा में बहुत छोटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन $0.13 बिलियन है और ज़ैली ज़ुमरा का कैपिटलाइजेशन $139 बिलियन है। हेल्थकेयर इंक 0.093% का हिस्सा बनता है। स्टॉक एक्सचेंज और बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन के हिस्स का मवाजना करने के बाद हम मुंदरजा झैल देख सकते हैं। कब्ज़ा शुदा हिस्सा हेल्थकेयर इंक ज़ैली ज़ुमरा में मार्केट कैपिटलाइजेशन का अंदाज़ा करते वक्त 0.053% है। किताब की कीमत 0.093% है। ये मार्केट वैल्यू के हिस्से से 75% ज़्यादा है। मार्केट में कंपनी के हिस्सा का अंदाज़ा और ज़ैली ज़ुमरा की किताबी कीमत 1 पॉइंट। ज़ेर मुतालहा कंपनी पर $0.006 बिलियन की माली जिम्मेदारियां हैं। बिग कैपिटलाइजेशन पर कर्ज कंपनी के सरमाए का 4.6% है। कंपनी के कर्ज की सतह के लिए दर्जाबंदी बहुत अच्छा 2 पॉइंट्स। कंपनी की मार्केट वैल्यू का इसके मुनाफा में तवाज़ुन 25.5 है। ज़ैली ज़ुमरा की औसत 66.1। ज़ैली ज़ुमरा की औसत से 61% कम है। ज़ैली ज़ुमरा में कंपनियों के मुकाबले में मुनाफा के इशारियों से कंपनी की मार्केट वैल्यू का अंदाज़ा बहुत अच्छा 2 पॉइंट। गुज़िश्ता 12 माह के लिए मुनाफा $11 मिलियन था। आने वाले 12 महीनों के लिए मुस्तकबिल की आमदनी $17 मिलियन मुतवक्के है। ये मौजूदा अदाद व शुमार से 53.5% ज़्यादा है। ज़ैली ज़ुमरा में कंपनियों के मुकाबले में मुस्तकबिल के मुतवक्के मुनाफा के इशारे का अंदाज़ा अच्छा 1 पॉइंट। कंपनी की कीमत से आमदनी का तनासुब 1.3 है। ज़ैली ज़ुमरा 4 में औसत ज़ैली ज़ुमरा की औसत से 68% कम है। ज़ैली ज़ुमरा में इशारे के मुकाबले में एक्सचेंज की कीमत के इशारियों का इसकी आमदनी का अंदाज़ा अच्छा 1 पॉइंट। पिछले 12 महीनों की आमदनी $220 मिलियन थी। अगले 12 माह के लिए फॉरवर्ड रेवेन्यू $340 मिलियन होने की उम्मीद है। ये अब के मुकाबले में 55% ज़्यादा है।
ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں متوقع مستقبل کی آمدنی کا اندازہ اچھا 1 پوائنٹ۔ سیلز مارجن 5% ہے، جس کی اوسط ذیلی زمرہ 6% ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 1% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فروخت کے منافع کا اندازہ قابل برداشت 0 پوائنٹ۔ ذیلی زمرہ کے لحاظ سے ملازمین کی تعداد کے لحاظ سے کمپنی کا حصہ 0.312% ہے۔ یہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن شیئر میں 489% اضافہ ہے، اور یہ حقیقت تنظیم کی مارکیٹ ویلیو میں عدم توازن کو ظاہر کرتی ہے۔ ہیلتھ کیئر انک شاید کمی کی طرف۔ کمپنی کے ہر ملازم کے لیے سرمایہ کی رقم $243,000 کے برابر ہے، جبکہ ذیلی زمرہ میں $1,425,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 82.9% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فی ملازم سرمایہ کی مقدار کا اندازہ اچھا 0.5 پوائنٹ۔ کمپنی کے ہر ملازم کے منافع کی رقم $9,500 ہے۔ ذیلی زمرہ میں اوسط $21,600 ہے، اور ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 56% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فی ملازم منافع کا اندازہ قابل برداشت 0 پوائنٹ۔ فی کمپنی ملازم آمدنی کا حصہ $190,000 ہے۔ ذیلی زمرہ میں $360,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 89% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فی ملازم فروخت کا اندازہ قابل برداشت 0 پوائنٹ۔ فروخت کے لین دین کا حجم 1% کے مساوی ہے، جس کی اوسط ذیلی زمرہ 2% ہے۔ یہ ایک مختصر نچوڑ اشارے ہے۔ تکنیکی اشارے RSI 14 کمپنی کے لیے 36% کی سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ ہیلتھ کیئر انک ذیلی زمرہ کے لیے یہ سطح تقریباً 47% ہے۔ اوسطاً ذیلی زمرہ میں حصص کی قدر اس سے زیادہ ہے۔ ہیلتھ کیئر انک کمپنی کے اسٹاک کی موجودہ قیمت تقریباً $7.23 ہے۔ کمپنی کے حصص کے لیے متفقہ قیمت کا ہدف تقریباً $12.82 ہے۔ موجودہ قیمت کی حرکیات اور اتفاق رائے کی پیشن گوئی تقریباً 77% ہے۔ آئیے آرڈرز کی میز پر نظر ڈالیں، یہ اب کے لیے دستیاب ہے، اس کا ایک لنک پن کیے ہوئے تبصرے میں ہے۔ آرڈر ٹیبل میں معلومات اور حوالہ جات کی تشخیص کے نظام کے ذریعے دیے گئے سیزن کے فیصلوں میں سب کچھ ہوتا ہے۔ گرو مارکیٹس آرڈر ٹیبل تک رسائی بالکل مفت اور کھلی ہے، پن والے تبصرے میں لنک۔ کمپنی کے حصص کی قدر کے نتیجے میں ہیلتھ کیئر انک معلومات اور حوالہ نظام گرو مارکیٹس مندرجہ ذیل فیصلہ کیا گیا تھا۔ $7.24 فی حصص کی قیمت پر خرید سودا کھولیں۔ آرڈر کھلا ہے کیونکہ کمپنی کی درجہ بندی کافی زیادہ ہے۔ تنظیم کی تشخیص کے طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے کی گئی تھی۔ اکیم کا انڈیکس ٹیک پرافٹ 8.01% ہے۔ سٹاپ نقصان 6.47% کیا گیا ہے۔ ٹیک پرافٹ اسٹاپ نقصان کے ذریعے آرڈر بند نہ ہونے کی صورت میں۔ اس صورت میں آرڈر 22 اپریل 2025 کو ٹریڈنگ کے اختتام پر خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ مخصوص تاریخ سے پہلے آخری تجارتی دن پر ٹکر NPC ایک توازن فروخت آرڈر ہوگا۔ بیلنسنگ آرڈر پر ویڈیو چینل پر ہوگی پہلے ہی شائع ہو چکی ہے۔ آرڈرز میں سے ایک کو بند کرتے وقت بنیادی توازن، دوسرا آرڈر اصل قیمت پر بند ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے اور ہیلپ سسٹم استعمال کرنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ گرو مارکیٹ
اب پوری دنیا میں بہترین بھیڑ ہے۔